hakuna mipaka kwa maarifa. Tunaweza kutumia kompyuta kila siku, kila saa, tufunze na tuwe bora. Ujuzi wa kompyuta utufungulie milango, tutabadilisha dunia kwa hekima na nguvu. Katika ulimwengu wa teknolojia, kila jambo linabadilika, hakuna kurudi nyuma. Kompyuta ni zana, inatufanya kuwa hodari. Tunaweza kujifunza, kufanya na kushinda. Mifumo ya habari, interneti na mawasiliano, kila mtindo, kila njia inatoa nguvu kwetu. Tuwafundishe wengine, tusimame kwa pamoja. Kwa ujuzi wa kompyuta tutafika mbali. Tunaweza kutumia kompyuta kila siku, kila saa, tufunze na tuwe bora. Ujuzi wa kompyuta utufungulie milango, tutabadilisha dunia kwa hekima na nguvu. Katika madarasa yetu tunajifunza kila kitu. Mifumo ya kompyuta inatufundisha maajabu. Tufanye kazi kwa umoja, tukitumia ujuzi wetu tutafika mbali, tukiwa na maarifa ya kweli. Mifumo ya habari, interneti na mawasiliano, kila mtindo, kila njia inatoa nguvu kwetu. Tuwafundishe wengine, tusimame kwa pamoja. Kwa ujuzi wa kompyuta tutafika mbali. Tunaweza kutumia kompyuta kila siku, kila saa, tufunze na tuwe bora. Ujuzi wa kompyuta utufungulie milango, tutabadilisha dunia kwa hekima na nguvu. Teknolojia ni kiungo kati ya sasa na baadaye. Kila kizazi kitafaidika na kompyuta, kwa furaha tutaivunia ujuzi wetu. Tunahitaji tu kujifunza na kuwa na shauku.